वेलकम बैक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, कौमी असेंबली में भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज लगाया तो हुकूमत से हालात संभाले नहीं जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था, गवर्नर राज मार्शल नहीं, आइन में इसकी गुंजाइश है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से न मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोव पर्दारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। धमकियां देने से अवाम फतह नहीं होते। सूबे में पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है, अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। चीफ मिनिस्टर जो एक सूबे का नुमाइंदा है, 3.3 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसको जो रसवा करके एक SHO से उसको आइडियालॉजी के सामने रखवा रहे हैं। गैर आइनी अमल ये है, आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशनकोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। एक सूबे की आवाम की अब तस्दीक कर रहे हैं। हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की जो करना है करे, फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपने मिल बैठ के मामला हल करने हैं, तय करने हैं। चढ़ाइयाँ करने से, जुलूस लेके आने से, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हो चुका है। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कोई बदमाशी की तो गवर्नर राज के साथ नाअहली भी हो सकती है, पाबंदी भी लग सकती है। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला सोहेल आफरीदी समझदारी का मुजाहिरा करें, सियासत करें, वजीर आजम और सदर जरदारी से मुलाकात करें, उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कोई बात नहीं। वजीर आजम आएंगे तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। डिसाइडेड है, प्रोवाइडेड कि सीएम जो है वो सेंसिबल मूव करें और पॉलिटिक्स करें और कल वे निकालें और प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी के पास जाएं, जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो। जैसे ही आपने हाथ में लिया कानून और वही दबदबे वाली बदमाशी की, अगर कोई कोताही हुई FPM बदमाशी गुंडागर्दी के जुमरे के अंदर, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी सामने। गवर्नर राज भी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, बैन भी ऑप्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑप्शन। फील्ड मार्शल अभी तक CDF का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? मैटर इन रूटीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ जाएंगे, लंदन से रवाना हो गए। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, परसों नहीं परसों आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, उनके सूबे में बानी PTI का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। उनके सूबे में बानी PTI का राज है और उनके सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं है। वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, जेल मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि अपनी अफवाज को बदनाम किया जाए, भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क के खिलाफ बात की जाए, शोहदा की तज़ीक की जाए, सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी, गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं करेंगे। जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें, जो सूबा आपके ज़ेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं धमकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती इंडियन TV चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए, शुहदा की तज़हीक की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है, गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। कौमी असेंबली में स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बैरिस्टर गौहर बोले, महमूद अचकजई इस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा, मेरी नजर में नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा, धावे नहीं बोले जाते, कोई कहे हमला कर देंगे तो हमला करके देख ले। खान अचकजई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है। दीवानों में झगड़े होते हैं, धावे नहीं बोले जाते। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब। कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया, 40 घंटे की जगह 60 घंटे डिबेट करने की थी। आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? मानो में लोग ये नहीं कहते मैं
प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा। आपके वजीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा, हमने कहा है टांगे तोड़ देंगे। हमने यहाँ हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई, जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड, अवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरमीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे। अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप रुक जाओ, कभी आपको खाया आ जाए, शर्म आ जाए। कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। इस जबान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑफर की आपके लीडर को बैठे बात करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। आप लोग वॉक आउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं। कमेटीज में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं हो रही। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जल्द से जुलूस, रैली, धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा 5 या इससे जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दफा 144 का निफाज 3 दिसंबर तक होगा। जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रियासत का फैसला वाज़ेह है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी जल्द वापस आएंगे। बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इनका बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची का एक और फूल इंतजामी नाहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी करीब 3 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। लाश 15 घंटे बाद मिली। हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, चावल हम खुद आगे से लेके आए। इन्होंने बहुत देर कर दिया। ये 15,000 भी मैंने सुना आप लोगों ने इधर से चंदा। जी जी बिल्कुल। कराची का एक और बदकिस्मत घराना बदतरीन इंतजामी गफलत, लापरवाही और सफाकियत की भेंट चढ़ गया। शाह फैसल कॉलोनी का 3 साल का इब्राहिम नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खुले गटर में गिरा तो एक तरफ माँ रोती पीटती और चीखती चिल्लाती रही, तो दूसरी तरफ बाप सरकारी बाबुओं को रिश्वत देने के लिए 15,000 रुपए जमा करता रहा। 15,000 रुपए का डीजल भी डलवाया हमने। इन्होंने बहुत देर कर दी। हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए। अमरीकी साख्ता ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी मंगवाया गया, लेकिन किसी को कुछ दिखाई न दिया। वाटर बोर्ड एहलकारों को सीवरेज लाइनों तक का इल्म न था। 12 घंटे के बाद भी इस जगह का नक्शा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमल रोका गया है। कल रात से मुख्तलिफ वाटर बोर्ड के दायरे जा रहे थे, इनको तो पहले तो ये कि लाइन का ही नहीं पता कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। सरकारी इदारे इब्राहिम को तलाश तो क्या करते, जब इस बदनसीब की लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने निकाल ली तो पुलिस वालों ने उल्टा थप्पड़ मारे। अगर नाले में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के अंकल को दिया। सारे मेरे को उतार गए, बोले तू कौन है? मैंने बोला मैंने ढूंढा है। मेरे को चमाटे मारे, गाड़ी से मेरे को उतार दिया उधर से। हंसता खेलता इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए गया था। वालिद की उंगली छूटी और फिर जिंदगी इब्राहिम से न सिर्फ रूठी बल्कि माँ बाप को ऐसा गम दे गई जिसे वो कभी न भूल सकेंगे। मशीनरी न देने के इल्जाम की तहकीकात होंगी, ये इंक्वायरी भी कराएंगे। शहर के बीचों बीच मैन होल खुला था तो क्यों ढक्कन नहीं लगाया गया? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान,
کہا اہل خانہ سے زیادہ سیاسی لوگ واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سی سی ٹی وی نکلوا رہا ہوں, عملے کی کوتاہی ہوئی تو کارروائی ہوگی. فوٹیج ابھی نکلوا رہا ہوں تاکہ پراپر اس کی تفتیش اور تحقیقات ہو سکیں. کیسے شہر کے بیچوں بیچ ڈپارٹمنٹل سٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں, اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا, اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی. سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی, کارروائی ہم کریں گے. ان کے والد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا کہ مشینری مانگی تو اداروں نے مدد نہیں کی. میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ تحقیقات کریں واٹر بورڈ کے کس ملازم نے یہ بات کہی تھی. بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں, کراچی کا کوئی وارث نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت قبضوں کے سوا کچھ نہیں کر رہی. 15 سال میں شہر کے 3,360 ارب روپے ہڑپ کر لیے. 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے. میئر صاحب جیسے بھی بن کر آ گئے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم گٹر کے ڈھکن لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اختیارات یہ منتقل کرتے نہیں ہیں. ایک سڑک ٹاؤن کا چیئرمین بنا دے کوئی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے پیسے دیے. سندھ حکومت تو قبضوں کے علاوہ کر کیا رہی. بیوروکریسی کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. ہمارے افسر اور بابو شاہی دفتروں سے نکل کر فیلڈ میں جا کر دیکھیں کیا مسائل ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اگر افسر کام نہیں کرتے تو ان کو ہم قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں گے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. افسر اور بابو شاہی ہے نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان سب کو اپنے دفتروں سے باہر جا کے فیلڈوں میں چیک کرنا چاہیے کہاں پہ زمین پہ کیا پوزیشن ہے. اگر وہ افسران اپنا کام صحیح نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ دوبارہ کسی اور جگہ پہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. کراچی سٹی کونسل میں ہنگامہ آرائی. جماعت اسلامی کے ارکان کا احتجاج. میئر کے خلاف نعرے لگائے, پوسٹرز لہرائے. میئر مرتضی وہاب نے کہا آپ کے پلے کارڈز پہلے سے تیار رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کا پرنٹنگ پریس ہے. میڈیا میں پبلش کریں گے کہ کس کس چیئرمین کو کتنے کتنے ڈھکنے دیے گئے. پرنٹ کر کے رکھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ہر چیز, پتہ نہیں کس کا پرنٹنگ پریس ہے, ماشاءاللہ ہر چیز تیار ہوتی ہے. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے جائے وقوع پہنچنے پر شہری مشتعل ہو گئے. مظاہرین نے گاڑی سے اترنے نہیں دیا جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کو واپس روانہ ہونا پڑا. نمبر پلیٹ دیکھو اس گاڑی کا, دبا یہاں سے, یہ فاروق ستار آئے تھے یہاں پہ. نیپا چورنگی پر کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والے ابراہیم کی گلی میں بھی کئی گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. اہل خانہ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو چلا گیا, خدارا باقی بچوں کو بچا لیں. غمزدہ لواحقین نے میئر کراچی کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا. ابراہیم کو نماز جنازہ کے بعد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. معصوم ابراہیم کا کیا قصور ہے, وہ تو صرف ننھی کلی تھی. ننھی کلیاں کیا اسی لیے ہیں کہ گٹروں کی نظر ہو جائے. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ایک گٹر اس گلی میں بھی ابھی کھلا ہوا پڑا ہوا ہے اور ابراہیم اس کی نظر ہو سکے. خدا کے لیے کوئی اسٹیپ لے لے. جواب آپ کو اللہ کے یہاں بھی دینا ہے. ابھی جس گلی میں میت ہے اس کے بھی 2-4 ڈھکنے ہٹے ہوئے. ہم نے نالوں میں ڈھونڈا, دیکھا, گڑھوں میں دیکھا, پوری رات پریشان پھرتے رہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے. مرتضی وہاب کو جو ہے نا استعفیٰ دینا چاہیے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. حکومت کی مرضی, جب چاہے نوٹیفیکیشن کا اعلان کر دے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اللہ نے فیلڈ مارشل کے ذریعے پاکستان کو بے مثال عزت دی. پاکستان نے اپنی حدود سے بھارت کے 7 طیارے گرائے. یہ کامیابی دنیا مان رہی ہے. عزت اللہ تعالیٰ نے 78 سالہ تاریخ میں فیلڈ مارشل آصم منیر کی بدولت اللہ نے دے دی ہے. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, اور اپنے جوانوں اور اپنے شہداء کے خون کی وجہ سے دے دی اور شہینوں کی. آپ نے اپنی حدود میں رہ کے ہندوستان کے, اب تو 8 میں گننا شروع کر دوں گا, لیکن 7 جہازوں کو ہم نے گرایا جس کو اب دنیا نے مان لیا.
ان کا نوٹیفیکیشن آئے نہ آئے میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. بس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج سے نہیں، وہ جب سے جوائنٹ چیف گئے ہیں تو وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں وفاقی وزیر خواجہ آصف کو قمر باجوہ سے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے، وہ قمر باجوہ سے فائدہ لے چکے ہیں. ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں حنیف عباسی نے کہا جو اپنا لیا ہوا فائدہ بھول جائے وہ آج کی رجیم سے متعلق بھی یہی کہے گا. PTI نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے لانگ مارچ کیے. PTI کا معاملہ بلی والا ہے جسے خواب میں بھی چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں. خواب میں چھیچڑے یہ آپ ذہن میں رکھیں. حرکات اور سکنات آج کل شروع کی ہوئی ہیں. پھانسی کی کال کوٹری میں جا کے بھی پاکستان کا برا نہیں سوچ. خواجہ آصف صاحب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا بھی ٹرائل کریں. جو بینیفیشری ہو تو وہاں نہیں بندہ بھولتا، تو جو بینیفیشری ہو وہ بھول جائے گا. تو یاد رکھیں پھر آج کی رجیم کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا. اب کابینہ میں ملاقات تو ہوتی ہوگی خواجہ صاحب سے؟ نہیں، میرے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. جنرل فیض حمید کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ جب وہ اس پاور میں تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے تھے. وہ ساری چیزیں پکڑی گئیں. مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے GHQ کا دورہ کیا. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات خصوصاً دفاع اور سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیتی اشتراک اور علاقائی امن و استحکام کا جائزہ لیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.